bukid mga tuglasang og maligo sa sapa og mga tutag dagat magpahangin o kaha mag-swimming ta. Dali na uban ta, sige naman nurita, manglaag bisag asa kauban ang pamilya. Magpabukid magkamping sa kinaiyahan, magpaduol ta, mamingwit manginaso kaha magsakay-sakay tagbangka. Muborang kinabuhi, maong undang nagmugot, di na makatabang makasamot nagpamaot, lipayang kasing-kasing aron wanay kalagot, likayi ang butang nga makahatag og kadaot. Daotan na ganitag mga nawong, unya daotan pa atong huna-hunaon, dapat positibo lang kanunay ang atong aura. Suroy bisag asa kay walay mga kontra, kwarta dili na problema, di ba pwede ta